Quiero darle la bienvenida a todos. Check, check, check. 1, 2. Okay, this is good. Want to encourage everybody to come as close as you can. Le quiero animar a todos a que se sientan lo más cerca posible. Yes, this is designed to be a forum for not many people, but a few people. Esto está diseñado para ser un foro no para muchas personas, sino para algunas. And so we decided, because since we're sponsoring this, City Line Church, Así que decidimos, como estamos patrocinando esto como la iglesia de City Line, and we are a multilingual ministry, y somos un ministerio multilingüe, we decided rather than have two conferences, one English and Spanish, just do one workshop and make it bilingual. decidimos en vez de tener dos conferencias, una en inglés y otra en español, hacer esto bilingüe. All right, and so as you folks come in, come as close as you can, Y come mientras as close as ustedes you can. entran, por favor, acérquense lo más posible, Because here's the key. Here's the key. porque aquí está la clave. The closer you come to the front, the faster you will be in your new house. Lo más cerca que How's usted that? se siente aquí a la parte de adelante, lo más rápido usted va a entrar a su casa All nueva. right. All right. So lots of people want to be here, but for different reasons, work schedules, different commitments, cannot be here. Y muchas personas quisieron estar aquí, pero dado a compromisos de trabajo y otros compromisos no pudieron llegar. And so we're going to record the session Así tonight. que vamos a grabar la sesión en esta noche. Or I should say we are recording, so if you're just joining us because you're seeing this at home, welcome to this wonderful workshop. Y ya lo estamos grabando. Si estás mirando de casa, bienvenido a este taller. All right, and so let me tell you why we're doing this. Déjame contarte o decirles por qué estamos haciendo esto. City Line is a house, it's a community of faith, City Line es una comunidad de fe, of empowerment, de empoderamiento. and we believe in sharing Y resources. creemos en compartir recursos. So when I come across a resource that I believe is good for me and my Así family, que cuando yo me doy con un recurso que yo pienso que es bueno para mí, para mi familia, I try to share it with others. yo trato de compartirlo con otros. So in 1998, Así que en el 1998, well, let me go back a year. The year is about 1996. One of my kids clogged our toilet, o aproximadamente en el 1996, uno de mis hijos tapó el toile. and that was the best clogged toilet that I could have ever prayed for, Y ese fue el mejor toile tapado por el cual yo pude haber orado. because it led to us being a homeowner. Porque nos dirigió, nos impulsó a ser dueños de casa. And you may say, well, how could that happen? Y usted dirá, bueno, ¿cómo sucedió eso? Easy. I brought in a plumber, Fácil, yo traje un plomero. right? We were renting a house in Jersey Estamos City. rentando esa casa ahí en Jersey City. It was a three family home. Y era una casa de 3 familias. And the landlord came in because the plumber couldn't get the problem solved. Y el dueño de la propiedad llegó porque el plomero no podía resolver el problema. But as the plumber is trying to fix and resolve the issue, Pero mientras el plomero estaba tratando de arreglar el asunto, my landlord began to teach him how to purchase a home. el dueño de la casa comenzó a enseñarle a él, al plomero, cómo comprar una casa. And he didn't know him. He was a stranger. Ni lo conocía, era un extraño. I was a faithful tenant for years. Pero yo era un inquilino fiel por años. And he never taught me anything about home ownership. Y él nunca me enseñó nada acerca de ser dueño So, de casa. I didn't say anything. I just heard. Yo no dije nada, simplemente escuché. And I began to do my own research in 1996. Y en el 1996 comencé a hacer mis propias investigaciones. Right? And by the way, the toilet was clogged because one of my kids put a pamper down the toilet. Y dicho sea de paso, el toilet se había tapado porque uno de los niños había puesto un diaper, un So pamper. fast forward, Ahora vamos hacia adelante. I take my wife on a house tour, right? We want to buy a home. Yo saco a mi esposa a mirar casas porque queríamos comprar una casa. And I brought her down this block because we had just purchased this property here at City Y Line. la traje aquí a esta cuadra porque ya acabábamos apenas de comprar esta propiedad. And the only house with gated windows, that's the one I wanted. Y la única casa que tenía Rejas. rejas en las ventanas era la casa que yo quería. It was what you call a handyman special. Eso que usted llama una casa que necesitaba mucho cuidado, mucho arreglo. And so I brought a contractor with me. Así que yo traje a un contratista conmigo And my wife, I winked at him. y mi esposa, yo le hice así. Una guiñadita al Una contratista. guiñadita To al me, contratista. whatever I say, you say yes. Para decirle al contratista lo que yo diga, tú We dices walk que sí. into the house.
Entramos a la casa, The floor had waves on it el piso tenía olas because it had a hole in the roof. porque había un hoyo en el techo The water had come in and warped the floor. y había entrado agua y había dañado And I el said to piso. myself, this is it. This is the house. A great way to start. Y yo dije, esta es la casa, qué manera grande para comenzar. And my wife said, well, if you think this is the house, you'll be moving in alone. Y mi esposa me dijo, bueno, si tú crees que esta es la casa, te vas a mudar solo. That's not the house God showed me. Esta no es la casa que me mostró el Señor. And some of you know the story. Algunos de ustedes conocen ya la We kept historia. walking down this block on Pamripo Avenue, Seguimos caminando en esta cuadra en Pamripo and she Avenue. saw the blue house across the Y street. ella vio la casa azul al cruzar de la, And she de la said, calle. that's the house I want. Y ella dijo, esa es la casa que yo quiero. And I said, honey, but it's not for sale. Yo le dije, pero mi amor, esa casa no está por She venta. said, well, yeah, I said, that's what I said to her. Yo le dije a ella. And she said, I don't care. Y ella dijo, a mí no me importa. That's the house that I believe God's going to give us. Esa es la casa que yo creo que Dios nos va a dar. And so we couldn't do anything. It wasn't for sale. Pero no podíamos hacer nada en ese A momento few porque no weeks estaba later, por we left venta. worship, and as we're walking down the street, Algunas semanas después, al salir del tiempo de adoración, it had a for sale sign on it. tenía Un letrero. un letrero de por venta. Yeah, decía, se vende. And she said, I told you, that's the house I want. Y ella me dijo, te lo dije, esa es la casa que yo quiero. So we called the number on the sign. Así que llamamos el número en el letrero The realtors who were here, by the way, the realtor failed to qualify us. y el agente de bienes raíces falló de calificarnos. We didn't even know what qualifying meant. Ni sabíamos lo que So we significaba started the calificar. process, Así que comenzamos el proceso and then somebody asked, why, who showed you the house and why? y entonces nos preguntaron, ¿pero quién te enseñó la casa y por qué? And so to make a long story short, Y para hacer una historia larga, we didn't corta, qualify to buy that house, no calificamos para comprar esa casa. but God qualified us to buy Pero that Dios nos house. calificó para comprar So I esa want to casa. encourage you tonight. Así que le quiero animar en esta noche. We've seen miracles in real estate in our lives, Hemos visto milagros en bienes raíces en nuestras vidas, in our personal lives and the lives of this church. en nuestra vida personal y en la vida de personas aquí en la iglesia. So I want you to believe that you can do this, Así que yo quiero que tú creas que lo puedes hacer. and just listen to all the information that's going to come forth, Y simplemente escuches toda la información que se va a presentar and do what you need to do. y que tú hagas lo que tengas que hacer. But count on God. God can do what you and I cannot do. Pero cuenta en Dios. Dios puede hacer lo que tú y yo no podemos hacer. Single parents that are here, trust God for your own house. Padres, madres solteras que están aquí, confía a Dios para tu propia casa. Single people who are not married, trust God for your own house. Solteros que no están casados, confía en Dios para tu propia casa. Married folks, regardless of what your credit looks like, trust God for your own house. Personas casadas, no importando cómo se vea su crédito, confía en Dios para tu propia casa. All right, and so we did this last year. Hicimos eso el año pasado. One of our couples had a 500 credit rating. Uno de nuestras parejas tenía un crédito de 500. In 500 one puntos. year, they went from 500 to over 750. 1 year. Y en un año fueron de un puntaje de 500 a 750. Earlier last year, they moved into their new house. Y en el año pasado se mudaron a su nueva casa. So I want to encourage you, Así que le quiero animar, believe. crea. Turn to your neighbor and say, believe. Mira a tu vecino y dile, cree. All right, so listen. Así que escuche. I've invited a dear friend to come He invitado a un amigo querido para que venga, who's a wonderful administrator. que es un administrador maravilloso. He's a pastor also. Él también es un pastor. He's the founder of Celebration Church in Newark, New Jersey. Él es fundador de la Iglesia Celebración en Newark, New Jersey. He enjoyed a career in banking for a number of years in his life before he came into full-time ministry. Y él disfrutó años una carrera de bancaria antes de entrar al tiempo completo en el ministerio. And currently he's working in real estate. Y hoy por hoy está trabajando en bienes raíces. And I asked him to come and share with you how to purchase a house. Yo le pedí que viniera y compartiera con ustedes cómo comprar una casa. Because the same way God did it in my life, Porque de la misma manera que Dios lo hizo en mi vida, and he's done it in the lives of my y boys, lo ha hecho en la vida de mis hijos, and he's done it in Pastor Lewis's life, y también en la vida del pastor Luis, and so many people here at City y Line, en tantas personas aquí en City Line. we believe he'll do it in your life. Lo creemos que lo hará también en tu So vida. let's receive with a nice warm welcome Pastor Luis Torres. Vamos a recibirlo con un aplauso caluroso el He'll pastor be Luis sharing Torres, with us tonight. a compartir con nosotros. Buenas tardes a todos. Good afternoon, everyone. Buenas tardes a todos.
Good afternoon, everyone. Amen. It's good to be here. Es bueno estar aquí. Siempre es una bendición estar aquí en City Line Church. It's always a blessing to be here at City Line Church. Esta es nuestra segunda casa, si pudiéramos decir. This is our second home, if I can say so. Sus pastores, el obispo Joshua, la pastora Paola y su familia son muy especiales para nosotros, como yo sé que son especiales para ustedes. Your pastors, Bishop Joshua and Pastor Paul and their family are very special to us, just like as they are to you. Y permítame decir, amados hermanos, que ustedes están en un ministerio cortante, And allow me to say, my brother, my sister, that you are in a cutting edge. cutting edge ministry. This is what I'm telling you. Because we don't only, you know, as leaders and as your spiritual pastors, they don't just provide spiritual direction, but, you know, they cover all the bases so that we could be well-rounded. Porque como padres espirituales no solamente cubren las necesidades espirituales, pero sino también cubren las otras facetas para que sean bien preparados. Para que estemos totalmente completos en todo. Así que en esta noche, denle un aplauso a sus pastores por la bendición de So tenerles tonight, a please ellos give your pastors a strong applause for the blessing of having them como un regalo de Dios para la iglesia. as a Amén. gift of God to the church. En esta tarde se me ha otorgado el privilegio This afternoon, I have the privilege de compartir con ustedes pues el costo de tener una vivienda propia. the topic of sharing with you the cost of home ownership. Yo por los últimos 25 años he tenido mi casa. For the last 25 years, I've owned my own home. Nuestra primera casa, cuando me casé con mi esposa, que ya cumplimos ahora en abril 37 años, The first home that I purchased with my wife that I have been married to for the last 37 years, fue una casa de 1,100 pies cuadrados, was a home of 1,300 feet, 1,100. 1,100 feet. El interés era un 9,5, Interest rate was 1.5, 9,5. 9.5. La propiedad nos costó 130,000 pesos. The property cost me $136,000. Y ahí tuvimos 3 años. And we were there for 3 years. Y luego de ahí, pues en ese proceso Dios nos llamó al pastorado. And later through that process, the Lord called us to become pastors. Y parte de la negociación era que yo tenía que vivir en la casa pastoral, And part of the negotiation was that I had to live in the pastoral house, the parsonage. parsonage. Y pues mi esposa y yo aceptamos, And so my wife and I accepted porque yo era, antes de entrar al ministerio, yo era gerente de un banco because before I went into ministry, I was a bank executive, especializado en cuentas comerciales. specializing in commercial accounts. Y la iglesia cuando nos llamó nos dijo, pastor, solamente le podemos pagar $100 semanales. And the church, when they called us, they told us, Pastor, we can only pay you $100 a week. Mi esposa era una ejecutiva para American Express. My wife was an executive for American Express. Y dijimos, ok, nos vamos a mudar para la casa pastoral. And we said, okay, we're going to move to the parsonage. Pero al año But a year later, dije que no, que quería volverme otra vez a mi casa. I said, no, I want to go back to my own home. We're going to make it happen. Listen, we want to go back to our own home. This parsonage stuff is not working for us. Tenemos que hacer lo posible, queremos volver a nuestra propia casa. Esto de vivir en la casa pastoral no está trabajando para nosotros. And we took that property and then we sold it Y tomamos esa propiedad y la vendimos and we bought the home that now we have. y compramos la casa del hogar que ahora tenemos. The property that we had when we purchased it was like about $170,000. La propiedad que tenemos ahora, cuando la compramos, costó $170,000 Interest rate was like about 7.5%. y la tasa de interés era 7.5%. And because I was in banking, I was able to negotiate later on after a couple of years to refinance the house at a lower interest rate. Y como yo estaba en el mundo bancario, yo pude, varios años después, refinanciar para una tasa de interés más baja. And a 30-year mortgage, Y una hipoteca de 30 años, pudimos pagarla en 17 años. we were able to pay it off in 17 years. So I have a home now Así que yo tengo una casa ahora, that I don't have a mortgage. pues, con la cual yo no tengo una hipoteca. And this is something that we should all strive to do. Y eso es algo que todos debemos de luchar para alcanzar. And it's very simple. Y es muy simple. And in the process, we're going to speak about that. Y en esto vamos a hablar en esta presentación vamos a hablar de eso. Yo creo que la inversión más grande que una persona debe de tener es una propiedad. I think that the best investment that you can have is a property. El carro pierde valor, Your car loses value, las prendas pierden valor, jewelry loses value, pero las propiedades
mantienen su valor y el valor sube dependiendo de cómo está la economía y el mercado. But property maintains its value or increases in value depending on what's happening with the market. Y todos nosotros tenemos el derecho y el privilegio de sí ser dueños de una propiedad. And we all have the right and privilege of being able to become homeowners. Porque si otras personas lo pueden hacer, Because if other people can do it, nosotros también lo podemos hacer. we can also do it. Pero eso viene a un costo. But that comes at a cost. Somebody say, thank you, Lord. Alguien puede decir, gracias, Señor. Entonces, una de las cosas que podemos hacer, y es interesante, yo voy a comenzar con dos declaraciones en esta tarde. I'm going to begin with two declarations tonight. Para que usted pueda tener una casa, necesita dos cosas importantes antes del resto de las cosas. Before you can have a home, you need two very important things because before you can have any of the other things. Un buen representante de bienes raíces, First, a good real estate agent. not the one that Bishop had that, he didn't know that he would need to be pre-qualified. No el representante que el obispo tuvo en ese tiempo que ni le contó que tenía que ser precalificado. Y esto es un proceso de educar a la gente. And this is a process of educating people. Yo llevo 29 años de ser pastor. I've been in the pastorate now for 29 years. 7 años atrás hubo una transición ministerial And 7 years ago, I went through a ministerial transition. y obtuve mi licencia en New Jersey para ser un agente de bienes raíces. And I obtained my license in New Jersey to become a real estate agent. Por 7 años llevo ya como un agente de bienes raíces. So I've been working also for the last 7 years as a real estate agent. Pero tomé una especialización But I also took a specialization en representar a vendedores, to represent sellers. pero también representamos compradores. But we also represent buyers. Y yo creo que tener un buen agente de bienes raíces And I believe that in order to have a good real estate agent, tiene que ser una persona que pueda entender sus prioridades con relación a la compra de una casa. that person needs to understand your priorities when it comes to buying a home. Y número 2 And number 2 es que estemos precualificados is for us to be pre-qualified para que así podamos nosotros entender so that we can understand el poder financiero que tenemos the financial power that we have para comprar una casa. to buy a home. Porque el problema es que si yo como agente Because the problem is that if I have people y usted viene de mí y me dice, Luis, ¿tú me puedes ayudar a comprar una casa? and you come to me and you say, Luis, can you help me buy a home? Yo quiero saber cuál es su poder financiero. I want to know what is your buying power, your financial power. Quiero ver si usted tiene una precualificación de un banco. I want to know if you have a pre-qualification from your bank Porque yo no quiero perder mi tiempo because I don't want to waste my time y tampoco quiero que usted pierda su tiempo. and I don't want you to waste your time. Y yo no quiero enseñarle una casa de $1 millón And I don't want to show you a $1 million home cuando usted solamente puede pagar por una de $200,000, $300,000. when you can only afford or pay for a home that is $200,000 or $300,000. Entonces creamos expectativas incorrectas. And so we create erroneous expectations. ¿Están conmigo? Are you with me? Un buen agente A good agent y una precualificación de un banco. and a pre-qualification from a Y bank. vamos a ver cómo esos procesos lo encontramos. And we're going to learn how we go Entonces, about those entonces hay processes. una elaboración del presupuesto que es muy importante al momento de considerar o tener una vivienda propia. And so these are the things that you need to understand regarding budgeting when it comes time to purchasing a property. El your primer own punto home. es esto, todo comienza con un historial de su crédito. The first point is this: everything starts with your credit history. Casi siempre las calificaciones de un crédito es de 300 a 850 puntos. And those scores can range anywhere between 300 and 850. Ahora, yo quiero que entiendan Points. algo, Now, I want you to understand something. que el mero hecho de que usted posiblemente no tenga una calificación de crédito alta, That the fact that you may not have a very high credit score no indica que no puede tener una casa, does not mean that you cannot have a home. porque hay instituciones hipotecarias que le pueden ayudar a usted Because there are mortgage companies that can help you para que usted pueda obtener so that you can obtain, posiblemente no la casa de sus sueños, perhaps not the home of your dreams, pero comenzar con una casa que la lleve o lo lleve a la casa de sus sueños. but to start with a home that's going to take you towards the home of your ¿Está dreams. conmigo? Are you with me? Entonces, esto es muy fácil. Para obtener una copia, usted puede conseguir una copia de su crédito gratis a través de annualcreditreport.com. And you can obtain a free copy of your credit report by going to annualcreditreport.com. Y yo siempre le digo a los compradores que ustedes And I always tell buyers like you que averigüen cuál es su crédito.
to find out what is your credit antes de que el banco lo sepa. before the bank knows Por si your credit. acaso hay algunas anormalidades en el registro de su crédito, In case there are some abnormalities, some errors on your credit report, usted pueda corregirlo. you have the opportunity to correct it. ¿Cuánto alguna vez han encontrado cosas en su crédito que no deberían de estar ahí? How many of you have found things on your credit report that should not be there? Right, so you know, when you get your credit report, sometimes there's, you know, there's things that were not there. Maybe you owe money or you pay something, but it still shows up. Así que, por ejemplo, puede ser que usted mire su reporte de crédito y vea cosas ahí que ya usted ha pagado por esas cosas, pero aún se han quedado en su reporte de crédito. So if that happens and you have proof, you can write to the credit agency to make the correction. Si eso sucede y usted tiene la prueba, puede escribirle a la agencia de crédito para que ellos corrijan eso. Entonces, el próximo punto es esto, que necesitamos, después que usted tenga su crédito, tenga una precualificación, necesita los depósitos iniciales, en otras palabras, el monto de dinero que se paga por adelantado para la compra de su propiedad. So after you have your pre-qualification and your credit score, you need to also have ready a down payment. A down payment is the amount of money you spend up front on a home purchase. Ese dinero que usted tiene That money that you have debe de estar en el banco y no en el matre de su casa. should be in the bank and not underneath your mattress at home. I once represented a buyer, Una vez yo representé a un comprador so I started speaking to her about the process, y le comencé a hablar acerca del proceso. and I said, do you have a down payment? Y yo le dije, ¿tienes ya el depósito inicial? And she said, yeah, I have like about $60,000. Y ella me dijo, sí, yo tengo aproximadamente $60,000. Okay, great. Y yo le dije, qué excelente. Where do you have the money? What bank do you have it at? ¿En qué banco tienes el dinero? He said, no, I have it in the safe in my house. No, yo lo tengo en la caja fuerte en casa. And that becomes a problem. Y eso se convierte en un problema. Because the money that, your deposit of money, if you have $60,000 in your home, you should take that money and put it in the bank. Now, that's going to create a problem because if you show up in the bank with $60,000 worth of deposit, the bank's going to ask you where you got that money from. Si tú tienes $60,000 en casa, debes de ponerlo en el banco, pero eso te puede crear un problema porque el banco te va a preguntar de dónde conseguiste $60,000. Because any deposit over $10,000 in cash, you have to fill a form. Porque todo depósito que es de más de $10,000 tienes que llenar una forma, un And you're not going formulario. to go to 10 local banks and open an account because it's going to be fishy. Y no vas a ir a 10 diferentes bancos a depositar cantidades de 10,000 porque se va a ver extraño. And when you apply for a mortgage, that money should be in the bank at least 6 months, already baked in an account. Y cuando tú apliques para una hipoteca, ya ese dinero debe de estar en el banco por más de 6 meses. Are you with me? ¿Estás conmigo? Now, the deposit Ahora, el depósito is not the only amount of money that you need. no es la única cantidad de dinero que tú necesitas. We work basically with two different types of loans. You have a conventional loan, Trabajamos con dos diferentes tipos de préstamos. Tienes un préstamo convencional. que en un préstamo convencional es el 20% del precio de la casa, The conventional loan 20%. is 20% of the price of the home. Correct. O si no, pues hay un préstamo que se llama FHA, que es lo mínimo el 5%. And there's also another loan that's called an FHA loan that requires 5%. Y básicamente todo está determinado por su poder financiero cuando usted va a un banco para que lo precualifiquen. And it's all determined by your buying power that is determined when you go to a bank to get pre-qualified. También tenemos que entender que hay otra cosa que se llama seguros hipotecarios, que es un depósito inicial inferior al 20% del precio de la vivienda y su prestamista puede requerirle un seguro hipotecario. El seguro hipotecario es una plaza o póliza de seguro que protege al prestamista en caso de que el préstamo no se realice o no se pueda pagar. And what you're also going to require is mortgage insurance, which is making a down payment that is less than 20% of the home price. Your lender may require mortgage insurance. Mortgage insurance is an insurance policy protecting the mortgage lender in the event that the borrower fails to make their mortgage payments, resulting in default. That's what you call PMI. Eso es lo que tú llamas PMI. So any mortgage less than 20%, if you go to FHA, you have to basically have a PMI attached to the payments on a monthly basis. Así que con cualquier préstamo menos de 20% vas a tener que conseguir un seguro hipotecario. Now, lo que pasa muchas veces es que cuando la persona, y esto ha pasado, yo he representado clientes que cogen un préstamo FHA y después de 5 años están en una situación financiera mejor y dependiendo de cómo esté el mercado y el interés, ellos pueden refinanciar
la casa a a una tasa un poco baja para que entonces el PMI o ese seguro hipotecario sea eliminado y pueda usarse posiblemente hacia lo principal de la casa o de los pagareces cuando usted empiece a pagar en un nuevo sistema de pagareces. So what I have had happen with some of my clients is that they have gone in with an FHA loan, and after a few years, they have had the opportunity to refinance, remove the mortgage insurance, and lower their interest rate. ¿Están conmigo hasta ahora? Are you And with this- me? Y todo esto, you know, when you sit down with a mortgage representative, a mortgage rep, they're going to explain this process. They're more an expert in that area, but the possibilities are also there. Así que cuando tú te sientes con un representante hipotecario, te van a compartir todas las posibilidades y lo que tienes disponible con tu caso específico. Now, if you're a veteran, Ahora, si tú eres un veterano, there's also, you know, good loans for veterans. hay buenos préstamos para los veteranos. Where I remember during COVID, I represented a gentleman with a 2.1% interest rate with, that's on no closing costs, no nothing. Yo recuerdo durante COVID, yo representé a un comprador que era veterano, que él cerró con una tasa de interés de 2.1% y sin tener que poner un depósito de cierre o inicial. Isn't that wonderful? ¿No es eso increíble? So, let's go veterans. Vamos, veteranos. El próximo, vamos a hablar acerca de los procesos necesarios para la compra de su vivienda. Let's talk next about the necessary processes for the purchase of your home. Y aquí vamos a ir rápido, la solicitud de preaprobación, We're going to go quickly. This is your mortgage application or pre-approval. requisitos de depósito inicial y el Ah. costo del cierre. Having the requisite initial deposit and closing costs. Básicamente, el proceso Basically, Yes. the process que usted tiene un agente que lo está representando is that you have an agent that is representing you, y ese agente pues lo va a ayudar a usted and that person is going to help you a buscar la casa de sus sueños. to find the home of your dreams. Cuando usted básicamente ya encuentra la casa, When you find the home, usted ahora pues firma un contrato, you now sign a contract, o sea, es una oferta. right? It's an offer, Y luego que esa oferta se acepta, and once that offer is accepted, entonces ahora es legalmente un contrato. now it is a legal contract. Al usted tener ese contrato, Once you have that contract, usted básicamente después que entra en el acuerdo de un precio once you are coming to an agreement around the price of the home, y en los próximos procesos vamos a ver qué tenemos que buscar y qué debemos de hacer. Si esa oferta es aceptada, and in the next few minutes, we're going to share about the process to find out the price of the home. But if that offer is accepted, entonces ahora usted tiene un abogado que lo está representando. you now will have a lawyer that will represent you. Después que la oferta es aceptada, Once the offer is accepted, casi siempre en el caso de nosotros es que nosotros le enviamos el contrato al abogado de su preferencia almost 100% of the time, we send the contract to the lawyer of your preference, y luego ese contrato pasa a ser revisado por un término de 3 días, and that contract goes into a 3-day review, 3-day attorney review. 3-day attorney review. Yeah. Within those 3 days, Y entre esos 3 días, you could change your mind, si tú puedes cambiar tu mente, you could renegotiate the price. tú puedes renegociar el precio. The attorney will look at the letter of the contract. El abogado va a ver a la carta del contrato, He will make certain changes él va a hacer a los detalles del contrato y va a hacer algunos cambios that will benefit you. que te van a beneficiar a ti. After those 3 days, if you accept the terms of the contract, Después de esos 3 días, si tú aceptas los términos del contrato, then the contract now is legally binding. entonces ahora el contrato es legalmente puesto en pie. So what happens now? Ahora, ¿qué sucede? Now you basically have a couple of days to get a home inspection. Ahora tú tienes varios días para conseguir una inspección de la casa. Sometimes the buyer's agent will recommend people that they have, Algunas veces el agente del comprador va a recomendar a personas que tienen, or que sometimes you know, conocen, or sometimes you already have a home inspector, o puede ser que a veces tú tengas ya un inspector de casas and that person is going to come in, is going to inspect that property. y esa persona va a venir y va a inspeccionar la propiedad. And we're going to talk a little bit later on about that, but you know, you're going to look for major things. You want to find out what is the life of the roof. Y vas a buscar por cosas mayores, por ejemplo, cuál es la vida del techo. You want to find out what is the structure of the house. Quieres averiguar la estructura de la casa. You want to find out that the heating system, if it's either an HVAC or a conventional heating system, is in working conditions.
Quieres asegurarte de que del sistema de calentamiento, si es HVAC o si es un sistema convencional, y cuántos años tiene. You're going to make sure that basically, the house is in livable conditions. Quieres asegurarte de que la casa esté en una condición apropiada para vivir en ella. And if during the process of after the inspection, Y durante el proceso de la inspección, at the end, you're going to get an inspection report al final vas a recibir un reporte de inspección where the inspector's going to highlight the pros and the cons of the home. donde el inspector va a subrayar los pros y los contras de la casa. And depending on what is found in that report, Y dependiendo de lo que tú encuentres en ese reporte, you're going to make negotiations, vas a hacer puede ser que hagas más negociaciones, right? Depending on, whatever the case may be. dependiendo de cuál sea el caso. And then after that report, is settled, Y después que ya ese reporte ya se haya terminado, now the bank is going to, as you have been applying for the mortgage, como ya tú has estado aplicando para la hipoteca, the bank is going to give you, a commitment letter. el banco te va a dar una carta de compromiso. Some of them come with conditions, Algunas vienen con condiciones, but you're getting further to a closing pero ya te estás acercando hacia el cierre, because now the bank has made a decision porque ahora el banco ha hecho una decisión on your buying power, financial buying power, acerca de tu poder de comprar, that you can handle the loan. de que tú puedes manejar esa hipoteca. But during that process, Pero durante ese proceso, other things have to happen. otras cosas tienen que suceder. There has to be a title search on the property Tiene que haber una búsqueda del título de la propiedad, to make sure that there are no liens against the property. una investigación para asegurarse de que no hayan otras deudas contra la propiedad. I always recommend the buyers to do a survey on the property. Siempre les recomiendo a los compradores que hagan Un tipo mapa de la un tipo propiedad mapa de la propiedad. que delinea básicamente cuál es su propiedad. Yeah, the survey delineates the boundaries of your home. Le voy a dar un ejemplo. Yo representé a un cliente I'll give you an example. I represented a client yo representé al vendedor. where I represented the seller. In other words, I had the listing of the property. O sea, yo manejaba el listario de la propiedad. And the buyers requested a survey on the property. Y el comprador decidió tomar un mapa de la propiedad And they found out in the survey y se dieron cuenta en el mapa de la propiedad that the neighbor que el vecino had encroached in their property había invadido, sí, la propiedad almost a foot with a fence that he put. del vendedor por un pie dado a una verja que había verja- puesto. A verja. verja que había puesto. So you know what happened? ¿Sabes lo que sucedió? It held up the sale Eso Aguantó detuvo la venta. la venta, because now the neighbor porque ahora el vecino had to remove that fence tuvo que remover and la push it reja back to his side. y empujar entonces la reja hacia su lado. And the owner had the house for 24 years. Y el dueño tuvo la casa por 24 años. And when he bought the house, he never did a survey. Y cuando él compró la casa, él nunca hizo un listo de mapa. So the neighbor, Así que el vecino, nice neighbors, huh? buenos vecinos, ¿no? He built a fence Él creó esta reja, puso esta reja and took a foot of the other guy's y property. le tomó un pie de la propiedad del vecino. So a survey is going to cost you a little bit more, Así que hacer ese tipo de mapa le va a costar un poquito más, but it's worth it at the end. pero vale la pena al final. Not only you want to do a title search, but you want to ensure that title in case something else may happen later on throughout the years. Eso no solamente quieres hacer una investigación del título, sino también Asegurar el título. asegurar el título en caso de que algo suceda en el futuro Because o you never salga a la know. luz. People who have been in real estate, they understand that sometimes things creep up. Y tú nunca sabes, a veces cuando trabajamos en bienes raíces nos damos cuenta que algunas cosas aparecen. And if your title is not insured, Y si tu título no está asegurado, it could cause you headaches. te puede causar muchos dolores de cabeza. Are you with me? ¿Estás conmigo? So after you do that, Así que después que haces todo eso, and then you know what? Now you have to wait y ahora tienes que esperar, because now the bank has to finalize a lot of things. porque ahora el banco tiene que finalizar muchas And cosas, then you are much closer y ahora estás mucho más cerca to becoming a homeowner. a ser un dueño de casa. Entonces, inspección de la vivienda es importante. So the home inspection is important, Preparación para el cierre. closing preparations, Eso viene al final. that comes all the way at the end. Y luego cuestiones especiales a considerar. Por ejemplo, contingencias a las que queda sujeto la oferta. And then there are other special considerations such as any contingencies to which the offer is subjected to. So sometimes in a contract, you could put certain contingencies.
Así que algunas veces en el contrato pueden que pongan contingencias. For example, Por ejemplo, sometimes a seller, algunas veces el vendedor, most sellers will fill out what they call a seller's disclosure, la mayoría de los vendedores van a llenar lo que se llama una declaración del vendedor, where as an owner, donde como el dueño they give me a list me da una lista and I highlight, they ask you, do you know how long the roof, you know how old the roof is? y le hacen preguntas al dueño, tú sabes la edad del techo, If there's an oil tank in the property, si hay un tanque de aceite en la propiedad, or if you're buying a house a little bit more west, you have septic tanks. o si te estás comprando una casa que es un poquito más hacia el oeste, si hay un tanque séptico debajo de la casa. I sold a house where the property had a septic tank. Yo vendí una casa que tenía un tanque séptico, They did not have public water. no tenían agua pública, And one of the contingencies in the contract was that y una de las contingencias en el contrato era the sale of the property was contingent upon that the septic was in working conditions. That was a separate inspection from the homeowner's inspection. la contingencia era que el tanque séptico estuviera funcionando bien, y eso era una inspección separada de la inspección de la casa. So if we did an inspection on the septic tank Así que hicimos una inspección en el and it tanque wasn't in séptico working conditions, y no hubiese trabajado bien, or the inspector said, listen, it's almost there, you may have to, clean it out, or something is happening, o el inspector haya dicho, oye, ya casi está bien, pero tienes que limpiarlo, algo está sucediendo, that will protect you eso te va a proteger and you will not lose your deposit. para que tú no pierdas el depósito. Are you following me? ¿Me estás siguiendo? In this case, En este caso, the septic tank el tanque séptico was cracked. estaba roto, So we enter into negotiating, así que tuvimos que entrar en negociación and we got out of the sale y salimos de la venta a reduction una reducción of almost $30,000 de casi $30,000 because it cost almost $27 to repair the septic porque tank. iba a costar $27,000 arreglar el tanque So those séptico. contingencies are very important. Así que esas contingencias son muy importantes. And when you speak to the attorney and based on the inspection, certain things, you will be able to clear it out. Y cuando tú hablas con el abogado y comienzas a inspeccionar varias cosas, vas a poder averiguar todo esto. So don't be afraid as a buyer Así que no tengas miedo como un comprador. to put a contingency if you feel it's going to benefit you in the long run. Poner una contingencia si tú crees que te va a beneficiar a largo plazo. Okay, you with me? ¿Estás conmigo? All right, let's talk about a couple of things before you buy a home. Vamos a hablar de algunas de las cosas antes de comprar una casa. Estas son preguntas. Cuando yo trabajo con un comprador, yo le hago tres preguntas. When I work with a buyer, I ask 3 questions. ¿Cuáles son las tres cosas más importantes para ti en tu casa? What are the 3 most important things that you need to have in your home? What are you looking for? ¿Qué estás buscando? Well, Louis, you know what? I want an open concept Luis, ¿tú sabes type qué? of living. Yo quiero un concepto abierto en mi sala. I want a driveway with a 2-car garage. Yo quiero estacionamiento para 2 carros. And I want a nice sized bedroom. Y quiero un cuarto de dormir bien amplio. Or I want a nice bathroom. O quiero un baño Sometimes hermoso. you say, well, you're not going to get everything. Y a veces tú dirás, bueno, no vas a conseguirlo todo. So what are we willing to negotiate? Entonces, ¿con qué estás dispuesto a negociar? Pero las preguntas son estas. But here are the important questions. ¿Cuál es la antigüedad y la condición de la casa? What is the age and condition of the home? El obispo Joshua dijo que su primera casa que él vio was una casa que necesitaba un poquito más de cuidado porque necesitaba reparaciones, a handyman special. Bishop Joshua shared before that the first home that he saw was a home that needed a lot of work. It was a handyman special. Can you buy a property like that? ¿Puedes comprar una propiedad como esa? You may, Puede ser que lo puedas. and there are banks who will give you a loan up to a certain amount to invest in the property. Y hay bancos que puede ser que te den un préstamo hasta cierta cantidad para invertir en una propiedad como So esa. that's something that you can negotiate or, ask questions to your broker as he is preparing you for a pre-qualification and trying to secure a mortgage for your property. Así eso es algo que tú puedes tratar con tu representante hipotecario y trabajar eso con la hipoteca. ¿Es necesario realizar reparaciones? ¿Cuánto costará? Are any repairs needed? What will they cost? ¿Los vendedores están dispuestos a compartir algún gasto? Are the sellers willing to share any of the expenses? ¿Cuánto tiempo ha estado la propiedad en el mercado? How long has the property been on the market? This is very important Es bien importante, because if you're going to buy a house porque si vas a comprar una casa at $500,000 a $500,000 and it's been on the market for 6 months, y ha estado en el mercado por 6 meses,
That's a problem. Hay un problema ahí. Not necessarily with the house, No necesariamente con la casa, but the house is not selling. pero la casa no se está So vendiendo. you may be able to negotiate the price of the house. Así que puede ser que tú puedas negociar el precio de la casa. And if you have a good buyer's agent, Y si tienes un buen agente de comprador, he will be able to negotiate that with the seller's agent. él podrá negociar eso con el agente del vendedor. Hello? That has happened. I had a couple who wanted a house. The house was for $700,000. Eso ha pasado. Yo tuve una pareja que iba a comprar una casa por $700,000 The house had been in the market for over 90 days. y ya la casa estaba en el mercado por más de 90 días Hardly no showings. y casi nada, sin But my mostrarla a clients mucha wanted gente. the house. Pero mi cliente quería la casa They had the buying power to pay $700,000 for the house. y tenían el poder financiero para comprar una casa de But they said the $700,000 house has been sitting on the market. Pero dijeron, bueno, esta casa ha estado sentada en el mercado por mucho How did they tiempo. know? ¿Cómo supieron eso? Because I told them. Porque yo se los dije. So we came in with an offer. Así que entramos con una oferta. I called the seller's agent. Yo llamé a la gente del vendedor And I said, listen, the house has been on the market for over 90 days. y le dije, mira, la casa ha estado en el mercado por más de 90 días. I mean, listen, man, unless you get a cash offer, you're not going to sell it. Yo le dije, mira, a menos que tú consigas una oferta cash, efectivo, no la vas a vender. My buyers are willing to pay Pero mis compradores están dispuestos a pagar $625,000 for the house. $625,000 por la They have casa 50% as a down payment, y tienen 50% And como they un are depósito pre-qualified. y están precalificados and they're ready to close now. y están listos para cerrar ahora. After 2 weeks of negotiating, Después de 2 semanas de negociar, they got the house for $625,000. ellos consiguieron la casa por $625,000. So it can happen. Así que puede suceder. So don't let the numbers intimidate you. Así que no permitas que los números te intimiden. It doesn't happen all the time, No sucede todo el tiempo, but it's always good to find out how long the house that you love, that you're interested in, has been sitting on the market. por eso siempre es bueno averiguar por cuánto tiempo la casa que tú tanto amas ha estado en el mercado. Y esto nos lleva a la próxima pregunta: ¿qué nivel de actividad tiene el mercado? Es decir, ¿el mercado está activo para los compradores o para los vendedores? And this takes me to the next question. How active is the market? In other words, is it a buyer's market or a seller's market? Right now, it's not really a buyer's market because of the interest, the way the interest rates are. Ahora mismo no es un mercado para el comprador dado la tasa de interés. Houses are a little bit longer in the market. Las casas están pasando más tiempo en el mercado. Unless you get somebody that's going to come that sold a house for $2 or $3 million, and now they could come and buy the house. A menos que haya una persona que vendió su casa de 2 millones, 3 millones y ahora está lista para comprar otra casa. Los vendedores se muestran ansiosos por vender. Are the sellers anxious to sell? Se encuentra la propiedad en una ubicación o una zona de escuelas de particular interés. Is the property in a particularly desirable location or school system? That depends. If you have children, you want to buy a property where, you want to find out what is the school district. Sometimes you may pay a little bit more taxes because of that. So, you have to allow the buyer's agent to know these things so that he doesn't just take you all over the place to houses that you're really not interested in. Y eso es importante porque si tienes niños, te va a importar ponerlos en un distrito escolar que sea bueno para tus hijos. Y es importante que tu agente sepa esto para que no pierdas el tiempo y te lleve a casas que estén en distritos buenos. Las características de la propiedad coinciden con muchas o la mayoría de los elementos de la lista que usted desea en su casa. Does the home meet many, most, or all of the items on your wish list? Usted necesita un abogado. You need a lawyer. Después que usted ve la casa, After you've looked at the house, después que usted presenta la oferta, after you have presented the offer, usted necesita un abogado you need a lawyer porque el abogado because the lawyer lo va a ayudar a hacer lo siguiente: a preparar la oferta is going to help you to do the following. O- Number one, to prepare the offering, o The- ajustar la oferta, the offer rather, or to adjust the offer, ayudar a negociar el precio y las condiciones de la venta, to help you negotiate the price of the details of the property, elaborar el diseño preliminar de acuerdo de la compraventa o revisarla para proteger sus intereses y también su dinero, prepare you for the final walkthrough of the property and attend the closing and represent your interests, asistirlo en el proceso de la solicitud de la hipoteca, to help you with the mortgage process. prepararlo para la revisión final de los detalles de la propiedad, Yeah, prepare you for the final walkthrough and the details of the home, estar presente en el cierre y representar sus intereses, to be there present in the closing and represent your interests,
y otorgar el derecho de 3 días para la revisión de acuerdo a la compraventa. and provided with a 3-day right of review of the purchase and sale agreement. So you need an attorney to represent you. Así que necesitas un abogado que te represente. Sometimes there are agencies where the title company does all of that, but basically in New Jersey, you need an attorney who's going to represent you. Algunas veces hay agencias donde la compañía del título hacen todo eso, pero aquí en New Jersey necesitas un abogado. And I always recommend my clients to get an attorney who does real estate and practices real estate and contract law. Yo siempre recomiendo a mis clientes que consigan a un abogado que practica con bienes raíces y practica ese tipo de ley, Because the process becomes a little bit more easier. porque entonces el proceso se convierte un poco más fácil. Hay algo aquí que quiero que, porque muchas veces las personas no entienden, y es Yes. la relación entre deudas e ingresos. There's something here that I want to show you and that I want to help you understand, which is the debt to income ratio. What this is basically, and this is something that as a buyer's agent, I want to find out, because like I said, I want to find out if the people have the buying power to buy a home. Y eso es algo como agente de comprador que yo quiero averiguar porque quiero asegurarme de que ellos tengan el poder financiero para comprar una casa. To give them an idea. Para darles una idea, Now, the bank, the broker, the mortgage broker is going to make sure that this is something that they understand. ahora el banco hipotecario se va a asegurar de que ellos entiendan esto, So basically, the debt to income ratio has to do with this. pero la relación o el ratio de deudas a ingresos tiene que ver con esto. Is that you take all your monthly expenses, Es que tú tomas todas tus deudas, And tus you gastos mensual, right, and you divide it by your monthly gross income. y tú lo divides por tus ingresos mensuales. And basically, what happens is this: mortgage companies, and we have a mortgage representative here. She could highlight this a little bit more. It's always good to be under a 40% ratio. Es bueno estar bajo una tasa de 40% en el ratio de deuda a ingresos. Because if you add now a mortgage of $2,000 on top of that, you're not going to be able to afford your home, and the bank is not going to lend you any money. Porque si tú añades ahora una hipoteca de $200,000 encima de eso, tú no vas a poder pagar por esa casa y el banco no te lo va a prestar. And as a buyer, Y como un comprador, the bank will recommend you. el banco te recomendará, And if I'm representing you, I'm going to recommend it also. y si yo te estoy representando también te lo recomendaré. If your debt to income is pretty high, Si tu deuda a ingresos es alta, please don't go out and buy a brand new car or lease a brand new car. por favor no salgas y te compres un carro nuevo o hagas un lease con un carro nuevo. Try to reduce your debt. Trata de reducir tus deudas, Because the banks that I've worked with, porque los bancos con los que yo he trabajado, now in our real estate, we have our own mortgage companies ahora en mi compañía de bienes raíces tenemos nuestro propio banco hipotecario, where they monitor basically your credit from the time that you make the application and you close. donde ellos monitorean tu crédito desde el momento que tú presentas la aplicación hasta el cierre. Because I had a gentleman who, he was almost up there, Porque yo tenía a un señor que estaba bien alto en la tasa de deuda a ingresos and he went on a vacation to Puerto Rico, y tomó una vacación a Puerto Rico and he charged in his credit cards almost $5,000. y él cargó en su tarjeta de crédito más de And $5,000 the bank calls me y el banco me llama and said, "We have a problem with your buyer. y me dice, tenemos un problema con tu comprador. The guy is now at almost 57% of his debt to income ratio, and we're not going to be able to give him the loan." Ese señor está ahora en más de 57% de su ratio de deuda a ingresos, no le vamos a poder dar el préstamo. The only way we could do it is La única manera que lo podemos hacer if he es pays that debt and shows proof that he paid it. si él paga esa deuda y muestra prueba de que la pagó. Because the problem is that he had to show proof because the credit it takes like about 30 days to register any changes on your credit report. Porque el problema era que él tenía que dar prueba porque toma, how many days? Like about 30 days. Como 30 días aproximadamente para que el crédito muestre que le ha bajado la deuda. Now, all of this could happen. You could minimize your credit debt Ahora, todo eso puede suceder. Tú puedes minimizar o bajar tu deuda so that you could obtain the home and afford the mortgage payment that you're going to have for maybe 15 or 30 years. para que tú puedas comprar la casa y puedas pagar por la hipoteca de 15 o 30 años. Because you don't want to work to pay your home off. Porque tú no quieres trabajar para pagar tu casa. Hello? You want to be able to have vacation time, spending money. Tú quieres poder tener dinero o lo que necesites para tomar tiempo de vacaciones o para gastarlo en otras cosas. And at this level, Y a este nivel, because you as a church have been through all these nice
seminars, Como ustedes como iglesia tomado parte de tantos talleres you're hermosos, setting yourself up for the right thing. ustedes ya se están preparando para lo There you correcto. go. All right, so that's very important, your debt to income ratio. Así que eso es bien importante, el ratio de deudas a ingresos. Now, this is a sample of what a payment may be, to give you an idea. Ahora, aquí en la pantalla está un ejemplo de cómo puede ser el pago para darle a ustedes una idea. Let's say your property, the property that you're looking at is $500,000, Vamos a hacer que la propiedad cuesta $500,000 30 years, por 30 años at an interest rate of 5%, a una tasa de interés de 5% your down payment is 20%, y su depósito inicial es de 100,000 o 220%, which is $100,000, que son $100,000, which means is that you're now financing $400,000. lo que significa que ahora vas a financiar $400,000 Let's say your annual homeowner's insurance is $1,500, y vamos a suponer que su seguro hipotecario es de $1,500 your taxes are $12,000, y sus impuestos de $12,000 you don't have any monthly fees, y no tienen ninguna cuotas mensuales, unless you are buying a condo or a townhouse that has HOA fees, which you add to that. a menos que esté comprando un condominio o un townhouse que It has HOA fees. Tienen ciertas tarifas adicionales por vivir en esa comunidad. So now your mortgage is going to be around $3,200 a month. ahora su hipoteca va a ser aproximadamente $3,272 mensual. And this changes depending on the interest rate and also the property taxes. Y esto cambia también dependiendo en la tasa de interés y en los impuestos de la propiedad. So it gives you a ballpark idea. And this, the bank, the mortgage lender will allow you to understand this before you even move on. Y claro, el banco prestador le va a ayudar a entender todo esto antes de que usted haga el cierre. So, that's pretty much the basic things of buying a home. Pero esas son las cosas básicas acerca de comprar una casa. I mean, does it sound difficult? ¿Suena difícil? No, it doesn't. No, no es, no lo es. Can it happen? ¿Puede suceder? Absolutely it can happen. Absolutamente que sí. Because as good stewards, Pero porque como buenos mayordomos, and I believe that, that God wants us to have our homes. y yo creo que Dios quiere que tengamos nuestras casas, Because you know what? Because God has given us the ability and the power and the wisdom. porque Dios nos ha dado la habilidad, el poder y la sabiduría. And as a good steward, Y como buenos mayordomos, you could make this happen. usted puede lograr esto. We paid our home earlier because every month, my wife and I, we made a decision to add $150 or $200 or $300 towards the principal of that mortgage. Y nosotros mi esposo y yo pudimos terminar de pagar nuestra casa temprano porque decidimos que cada mes pagar $200 o $300 más hacia la hipoteca. We never took any unnecessary money out of the property. We No. had equity in the property. Nunca sacamos dinero innecesario de la propiedad, teníamos equidad en la propiedad, valor en la propiedad, Because I wanted to make sure that when I turned 60, porque yo quería asegurarme de cuando yo tenga 60 años, well, I'm 61 now, y tengo 61 ahora, I did not want to have the debt of a home. yo no quería tener la deuda de una casa. And if we did it, Y si nosotros lo hicimos, if Bishop did it, si el obispo lo hizo, if many people here have done it, si muchos de ustedes aquí lo han hecho, get ready, get ready, get ready, get ready, because you could also do it. prepárate que tú también lo puedes Do you believe hacer. that? ¿Tú lo crees? So like I said, in a nutshell, Así que para resumir, this is pretty much the simple process of buying a home. ese es el proceso simple de comprar una casa. Get a good agent, Consíguete un agente bueno, get pre-qualified, consigue una precalificación, have a good down payment, ten un buen depósito inicial, make sure the money is in the bank, asegúrate que el dinero esté en el banco and then everything else is going to fall into a rhythm where it could lead you to eventually buying the home of your dreams. y ya todo el resto va a caer en un ritmo que lo va a dirigir hacia comprar esa casa. Okay? Any question? Yeah. ¿Preguntas? If I have the answer, I will give it to you. Si tengo la respuesta, se la daré. If not, I will redirect it to other people. Y si no tengo la respuesta, lo voy a dirigir a otras personas. Any questions? Preguntas. It doesn't matter. There's no dumb question. A question is a question. No hay ninguna pregunta tonta, una pregunta es una Yes. pregunta. Check, check. All right, we want to get all the questions on the microphones. Thank you. Hi, I wanted to know if
having an attorney is optional, if it's highly recommended, because that's another cost in itself, right? La pregunta es si tener un abogado es mandatorio o es opcional. I would say it's necessary. Okay. Yo diría que es necesario, Because as an agent, I cannot give you legal advice. porque como un agente yo no te puedo dar Right. aviso o consejo legal, And the attorney is able, because he wants to, remember, you're paying the attorney, the average attorney could cost maybe $1,500. y el abogado mediano puede ser que te cobre $1,500. But that attorney is going to do a lot for that. He's going to make sure of all the things to ensure that you're getting in the right deal and that you're going to be protected before the closing and after the closing. Pero ese That's abogado se va a worth it. asegurar de que tú seas protegido antes del cierre y después del cierre. Thank you. Welcome. Sí, he visto por las redes sociales que ofrecen down payment de 3.5 o hasta de 1% down payment. ¿Eso es posible o I have seen in social media that some places are offering a 3.5% down payment. Well, puede ser que hay instituciones de hipoteca que dan un porcentaje bajo. There are some mortgage companies that could very well be offering a very low interest rate. Hay veces que en ciertas comunidades, And for example, in certain communities, por ejemplo, yo trabajo en el área de Essex County en Newark, New Jersey. as an example, I work in Essex County in Newark, New Jersey. Hay comunidades There are communities donde hay programas where there are programs para que personas que no tengan su casa puedan obtener una casa so that people that don't have a home can purchase a home y se muden a esa comunidad and they can move to that community y facilitan un interés bajo and they make possible a lower interest rate para que usted pueda tener el privilegio de tener su primer casa. so that you would have the privilege of owning your first home. Pero muchas veces en condiciones. But many times there are conditions to that. Un inversionista no puede tomar ese tipo de ventaja Someone that is making an investment cannot take that type of advantage of that. porque estos programas se ofrecen a personas que tomen residencia propia en la casa, en otras palabras, que la vivan. In other words, because they are presenting this offers to those that are going to be living in the home. Por eso la pregunta que yo siempre hago es esta, pregúntele al corredor del banco, That is why one of the things that I ask them to do is ask the bank, the broker, the broker, si hay programas especiales en que puedan ser usados para que usted pueda tomar ventaja de ellos y pueda tener la propiedad a un interés bajo. if there are any special programs that they are running or promoting that you can Okay. take advantage of to have a lower interest rate. ¿Contesta su pregunta? Sí, sí, gracias. Y si quiero ayudarme con una casa de 2 unidades, 2 departamentos para arrendar el piso de arriba y yo vivir en el de abajo, Sí. ¿ayuda eso? Sí, bueno, And if seguro que- I want to purchase a home, a two-family home where I live on one floor and I rent the other, can I do that? seguro que sí. Usted puede comprar lo que sea una casa de multifamilias. Absolutely. You can buy a multi-family home. Y muchas veces se le hace, en mi experiencia, que a veces se hace un poquito más fácil que comprar una casa de una residencia. And in my experience, sometimes that's even easier because it's easier purchasing that than a one-family home. Porque si usted va a comprar, por ejemplo, una casa de 2 o 3 familias, Because if you're going to buy a 2 or 3-family home, ahora dependiendo del programa, depending on the program, si es un préstamo convencional, if it is a conventional loan, usted puede comprar la propiedad y rentarla o vivirla. you can purchase the home, live in it, or rent it Uno de los apartamentos. in one of the apartments. Pero si es un préstamo FHA con interés bajo, But if it is an FHA loan with a low interest rate, parte de la aprobación y los requisitos es que usted tome residencia en uno de los apartamentos. one of the prerequisites or the requisites of it is that you have to live in one of those apartments. Pero tiene la ventaja que como tiene 2 entradas de renta, But the advantage is that because you have income from the 2 other apartments, el banco ve que hay una entrada the bank sees that there's y that eso le income, puede ayudar a usted a tomar una hipoteca dependiendo del interés y el costo de la casa, porque los inquilinos ahora le están ayudando a usted a pagar la hipoteca mensual. find the right mortgage loan because the tenants are going to be helping you meet that commitment. O sea que es una buena ventaja. So that's a good advantage. Muchas veces lo que pasa es esto, dependiendo del banco, si usted compra una casa de 3 familias, por ejemplo, Many times what happens is, for example, when you buy a 3-family home, el banco a veces lo que pide es que usted tenga en reserva la renta de los apartamentos tan siquiera por 2 o 3 meses para asegurar que la casa se esté pagando mientras que usted busca inquilinos que puedan tomar posesión del apartamento o de la residencia. the bank asks for you to have at least 2 or 3 months worth of rent for those apartments while you purchase the home and you get tenants into the home.
¿ok? Que eso es aparte del cierre y de los gastos de cierre y del depósito. And that's aside from the the deposit, the down payment, and the closing costs. Right. Y si en el proceso usted tiene inquilino, usted puede llamar al correo del banco y decirle, yo tengo ya 2 personas que van a tomar, eso me ha pasado a mí también, no en todos los casos, pero muchas veces está la bendición de que pueden conseguir nuevos inquilinos antes del cierre y se demuestra la prueba de que ellos pueden pagar la casa porque las entradas van a estar ahí. And if by chance you have tenants that can move into the property and you already have identified them before the closing, you can provide proof of that information to your broker, and that will help you with the costs. Y casi siempre es un contrato por 1 año, por 2 años de la renta, porque ya se asegura de que el dinero va a estar entrando. And of course, those tenant agreements have to be for a year or 2 years, right, to show that that income is going to be coming in. ¿Se motivó? Are you Ok, motivated? Excelente. Amen. ¿Otra pregunta? Una pregunta. Question. ¿Qué usted le aconsejaría a una persona que tiene deuda estudiantil, pero todavía vive con sus padres y le interesa comprar una casa, una propiedad con deuda estudiantil? No necesariamente tiene que ser una deuda muy alta, depende de la deuda, pero el punto es, está endeudado, tiene deuda estudiantil. Sí, sí. What would you recommend for someone that wants to buy a home, but they have student loan debt and they still live home with their parents? Eso, cada caso es particular. Every case is unique. Ya, porque por eso cuando usted haga la precualificación That is why when you do the pre-qualification y se siente con el corredor, and you sit down with the broker, ellos le van a proveer sus entradas they're going to provide you with their, with your income. Usually, when you apply, what's going to happen is that they're going to require at least 2 years of your income tax. van a requerir por lo menos 2 años de tus impuestos. ¿Entiende español o inglés? Both. Okay, so what you provided, the bank is going to do an analysis. That's when they're going to find out what your buying power is, El banco and va a they'll hacer un be ana- able to recommend you. El banco va a hacer un análisis para averiguar cuál es tu poder de financiar esa casa y te van a hacer la recomendación. Right? But don't let that don't let that deter you from exploring the possibility, because some banks are willing to work in those cases. Pero no permitas que eso te detenga de investigarlo, porque algunos bancos pueden trabajar contigo en esos casos. Another question? About how much money should we be saving for closing costs, since like you gave us like about 5% to 20% for down payment? Is there like a specific percentage that we should be saving for closing costs? La pregunta es aproximadamente qué porcentaje debemos de ahorrar para los gastos de cierre. I had a closing where tuve un cierre I had a closing. que después del depósito, la casa costó como $600,000. The home was going for about $600,000. In those closing costs, you have to factor in attorney fees. Y en esos costos de cierre tienes que facturar los costos del abogado. And in this particular case, Y en because este of caso particular, the closing cost, the buyers had to come up with an additional $21,000. los compradores tuvieron que conseguir $21,000 en adicional a todos los otros gastos. Yeah, because what's going to happen is that you're going to get a HUD statement, Porque lo que va a suceder es que vas a recibir una declaración de HUD and in there it's going to itemize, what are your final payments. So that varies, and basically your mortgage rep is going to provide that for you. He'll give you an idea of what the closing costs are going to be. y te van a dar una hoja que va a listar todos los gastos y el representante bancario te va a explicar todo eso y te lo va a presentar antes del cierre. Okay? Let's say somebody wants to sell their home, right? They can no longer afford it, and they tell you that they're foreclosing on it somewhat. They want to do a short sale, and they want to get rid of it to you. How would you work that out? How does that go about? La pregunta es, ¿qué pasa si yo soy un dueño de casa, ya no puedo pagar por mi casa y quiero hacer lo que se llama un short sale, que es una venta rápida? It could be done. There are banks who will finance a short sale. Eso se Okay. puede hacer. Hay bancos que van a financiar o pueden financiar ventas rápidas. The process takes a little bit longer. El proceso puede ser que tome un poquito más de tiempo, Now, short sales are also unique cases. It depends on what's involved in it. pero los short sales, esas ventas cortas o rápidas, son casos únicos. Todo depende de qué tenga que ver el Because caso. sometimes, I did a short sale, to give you an example.
the buyer wanted to buy a property, it was already in foreclosure, Por ejemplo, yo hice un short sale hace un tiempo atrás donde el comprador quería comprar una casa de ese tipo and the property owed the bank like about $320,000. y la propiedad le debía al banco aproximadamente $320,000. They were asking like about $400,000 Y ellos estaban pidiendo, el vendedor pedía aproximadamente $400,000 por la because the buyer casa. wanted to walk out, the seller wanted to walk out with something in his pocket. Porque el vendedor quería salir de esta negociación con algo en su bolsillo. So what happened was that the bank appraised the property, Así lo que sucedió fue que el banco hizo un valor de la propiedad. because this is another thing, when you put in an offering, one of the works of the bank is that the bank is not going to give you exactly what you're going to be asking for. They're going to appraise the property based on sales in the area to see if the house is holding the value. Porque eso es algo que también que tienes que considerar. So- Cuando hay un precio de una casa, el banco quiere o va a hacer un valor tasado de la casa de acuerdo a las propiedades que están a su alrededor en la región. So the attorney was able to negotiate with the bank so they offer like, I think it was they were asking 323, I think they got it for like about $300,000. So they negotiated, they got pre-approved because the buyer was already pre-approved up to $500,000. So he already had the buying power. So he was able, the process took a little bit longer, but they were able to obtain the property. Entonces, aunque el proceso tomó mucho más tiempo, el abogado ayudó a negociar el precio de la casa a $300,000 porque ya el comprador había sido aprobado por $500,000. Yeah. Now, I had another scenario Ahora tuve otro caso where the house owed $400,000. donde la casa debía $400,000. I had a client who was interested, Tenía un cliente que estaba interesado, but another agent bought a cash buyer, pero otro agente trajo un comprador que iba a pagar en efectivo and he offered them almost $50,000 less. y le ofreció aproximadamente $50,000 menos He de had no costo. contingencies, No habían contingencias, no inspections, no había and he inspecciones got the house for y él $350,000 recibió la casa, compró la casa por $350,000. because the house moved. Because the bank is not in the business of, holding homes. El banco no está en el negocio de aguantar casas. So it all depends, if that case does happen, or you know of a house that may be going on a short sale foreclosure, the bank will provide the direction for you to move forward and, get you the property. Everything has to do with your pre-qualification and everything else. Todo tiene que ver con la precalificación y el banco te va a ayudar si vas a tratar con una casa que está en short sale. Okay? Any other questions? Yeah, Otra pregunta. this is a, how you doing? This is a credit question. Es una pregunta de crédito. Let's say you have you have good credit. Vamos a decir que tienes un buen 700s, crédito and you have a student loan, and you've been paying for it. However, you go and try to get a pre-qualification, and in the pre-qualification, your student loan doesn't show up. Would that affect you buying the house later? y tú tratas de conseguir una precalificación, pero en la precalificación no aparece que tú tienes préstamos estudiantiles. ¿Eso puede ser que te afecte luego? I've never had that case, so I really can't, I don't know how to answer that question. Maybe the broker will be able to answer for you. ¿Tú sabes que When he- nunca he when- tenido ese tipo de caso? Puede ser que la corredora que está aquí puede ser que te conteste esa So I think that's pregunta. a question for, Yo pienso que eso sería una pregunta para Shital. So what happens is that the bank will do a very detailed credit check. Lo que va a suceder es que el banco va a hacer un historial bien profundo de crédito. It's a full credit with 3 scores. So Yes. sometimes initially, if you didn't see it, it will show up later in the application stage. O si no lo ves inicialmente, va a aparecer luego en el proceso de aplicación. These student loans are not going anywhere. Esos préstamos estudiantiles no van Even para if you ningún do a lado. bankruptcy, it's not going. You cannot even include it. So, Aunque declares bancarrota, no puedes incluir préstamos estudiantiles en la bancarrota. so I suggest you do a full credit report to make sure you don't want to find a house and then be disappointed. Así que yo te animo a que hagas un reporte completo de crédito para que no termines decepcionado luego. ¿entendió, caballero? You're welcome. Any other questions, or do we have time, Bishop? Yeah, You tell- yeah, we got time for a few more. Yo he escuchado que hay ayudas para las personas que quieren comprar la casa por primera vez. No sé si es ayuda del gobierno, algo así. Yeah, yeah. I have heard that there is help for first-time home buyers. I don't know if that's the government or what it is. Yeah, that's what los préstamos FHA. Oh, That is what the FHA loan Yeah. is. Son préstamos que requieren un depósito mínimo.
Those are loans that require a minimum deposit para que usted pueda tener su casa. so that you can purchase a home. Y hay un programa, hay veces que hay comunidades, condados, bancos, And sometimes there are counties, programs, banks que tienen ciertos programas para así facilitar that have certain programs that can facilitate para que personas con recursos pocos so that folks with lower resources puedan tener su primera casa. can purchase their first home. Y todo eso se basa cuando haga la precualificación y volvemos a esto porque esto es muy importante. Ahí se determina lo que llamamos el poder financiero que usted tiene basado en un cúmulo de cosas que pueden determinar la capacidad suya para usted poder comprar una casa y pagarla. And that is why we have to always go back to the pre-qualification, because that is what determines your buying power, what you can purchase in terms of a home. ¿Entendió? Excelente. Any other questions? No more questions, folks. ¿No más preguntas? Muchas gracias por la oportunidad. Thank you so much for the opportunity. Yo sé que el Ministerio de City provee recursos extraordinarios City Line presents and does and provides amazing resources para que así todos podamos pues ser dueños de nuestra casa so that we can all be homeowners y crear hogares and create homes de bendición of blessing y de influencia, and of no influence, simplemente en la iglesia, not just in the church, sino en las comunidades donde vivimos. but also in the communities in which we live. Así que éxito, So I wish you success. sigan soñando Keep dreaming, porque es posible. because it is Muchas gracias. possible. Thank you so much. Now, I want to share some real good news with you. Ahora le quiero compartir muy buenas noticias con ustedes. We've asked Chantel, who's here, Sani, to come tonight. Le hemos pedido a Shetal Shawnee que venga aquí en esta She noche. represents Cross Country Mortgage. Ella representa la compañía Cross Country Mortgage. And so she's here because God's given her a creative gift to help folks acquire loans. Ella está aquí porque Dios le ha dado una arte creativa, un don creativo para ayudar a personas a comprar casas, Yeah, to acquire loans. a conseguir préstamos, Yeah, that are not necessarily traditional loans. que no son necesariamente préstamos tradicionales. And she cares about people, and that's why I invited her to come because we trust her. Y ella se preocupa por las personas, así que por eso yo la invité para que venga, porque la confiamos. And so if you see her, she can get you pre-qualified, which is the next step that you need. Así que si usted la ve, ella puede ayudarle a ser precalificado, que es el próximo paso que usted necesita. All right, and Chantel, about how long does that take to be pre-qualified? Si tal, aproximadamente cuánto tiempo toma para ser precalificado. Yeah. Wow. Con tal de que yo tenga los documentos, lo podemos hacer el mismo día. Give us an idea of what those documents entail. Danos una idea de qué se requiere esos documentos. So in order to get pre-approved, there are 3 things that we're going to check. Para ser preaprobado o recibir la precalificación necesitamos 3 cosas. One is your income, Número 1 es prueba de tus ingresos, W-2s, and tax returns for 2 years. que va a ser los W2 del trabajo y las devueltas de los impuestos Recent 2 pay stubs. por 2 años. También necesitas la prueba de pago de los últimos 2 ciclos de pago que has recibido en el trabajo. If you have a business, then we'll also take your 1099s and your business taxes. Y si tú tienes un negocio, también te vamos a pedir por el 1099 y por los impuestos del negocio. And then the second thing is we're going to check your credit. Y lo segundo que vamos a hacer es que vamos a revisar tu crédito. And the third is how much money you have. Y lo tercero, vamos a confirmar cuánto dinero tienes. That's wonderful. Are you guys ready to go? Is the question. Are you ready to ¿Ustedes go? están listos? So I want to encourage you. Así You que were le gonna quiero say animar. something else, Chantel? Yeah, just one thing, we have a lot of grants. So También- one thing is you can get a low down payment, 3.5%, but then there are also grants that we give out to first-time home buyers. It's $6,500 plus an additional $500. It's a total of $7,000. So there Ya- are many grants actually that we have depending on what your income and your Y también own hay, criteria y is. también hay becas también que promovemos. Puede ser que usted pueda conseguir una tasa de interés de 3 o 3.5%, pero también tenemos becas para ayudarle. Sí, ella dijo becas hasta $7,500, que eso obvio se puede utilizar hacia lo que es, son los costos de cierre. De cierre. Yep. Yeah, I have a question. Those of you agents out there,
what are some averages? I know it depends on the house, but what are some averages of closing costs that you've seen? More or less, a range. Give us a range. Does that include the down payment? Okay. So what's the lowest closing cost you've seen? 9 to 10,000. I Okay. can tell you. So you can go with 4% of the price, and then it could be plus or minus 1%. Para los And casos, why is that? Because it depends on the exact property taxes, which also play a part of the closing costs. So it's 4 is an average. para tener una buena idea de los gastos de cierre, es bueno usar por lo menos 4% del costo de la propiedad, y todo depende también de los impuestos en la propiedad. Y eso es aparte del depósito inicial. Right. Así es que no se deje intimidar por eso. So don't let yourself get intimidated by Puede that. ser 9,000, 10,000, puede ser 16,000 a 20,000. It could be 9,000, 10,000, it could be Pero 20,000, no se deje 25,000. intimidar por eso. But don't allow yourself to be intimidated by that. Porque como ya dijo, hay becas que ayudan. Because as she said, there are grants that can help you. Y hay programas también que el gobierno federal, que HUD, que representa, las siglas HUD es Housing and Urban Development, del gobierno federal, ayuda también. And there are programs like the HUD program that can help you as well. So don't be intimidated. I said, you do your part, God will do his part. Así que Don't no be te intimides. Tú haces tu intimidated. parte, Dios hace la Yes. parte de que él puede hacer. Hey, how are you guys? I'm Sandy. I just want to bring something up that we were doing it a lot before, a couple of years back, and I'm starting to seeing it back a little bit. That might help or give a little bit of a push. to Quiero some other compartir algo people que here. vi hace unos años atrás y lo estoy viendo ahora de nuevo, que puede ser que le ayude. See, now that the interest rate has, gone up a little bit, and there's a little bit of less competition on the market, I'm starting to see, and I'm sure that Sheetal also, the seller's concessions, which are when you can make an offer and include your closing costs in the prices of, and the price of the purchase. Ahora que la tasa de interés ha subido tanto, algo que se está viendo mucho es lo que se llama una contingencia, concesión de vendedor, donde el vendedor puede incluir los precios o los gastos de cierre en el precio de la casa. Up to 6% of the purchase price. Hasta 6% del costo de la propiedad. ¿Ya vieron por qué se necesitan animar y no ser intimidados? Do you see that? So that's another reason why you should not be intimidated. Forget about the 9 to 20,000 closing costs. Ya, olvídate del 9,000 a 20,000 de los gastos de cierre. Just imagine that God is going to open a door for you Imagínate que Dios va a abrir una puerta para ti, where the seller is going to be so generous, he will give you the concession. donde el vendedor va a ser tan generoso que te va a dar, va a conceder eso hacia Up to ti. 6%. You have only good news now. Hay Only good news. malas buenas This is good buenas news. noticias. When I bought my first home, I got $8,000 back. Y se dijo que cuando él compró su primera casa, él recibió $8,000 de vuelta. It's possible that the seller can pay for your closing costs, Es posible que el vendedor pague por los gastos de cierre. and it's possible in a certain situation where you negotiate inspections and get additional credits Y también hay veces que puedes negociar la inspección y recibir créditos adicionales that offset your down payment que van a ayudar a bajar el precio del depósito inicial and potentially have money back at closing. y potencialmente recibir dinero de vuelta en el cierre. It's possible. It happened to me 15 years ago. Es posible, a mí me sucedió hace 15 años atrás. 8,000. Ocho Thank you. mil. So here needs to be the prayer for some of you when you leave tonight. Entonces aquí tiene que ser la oración para algunos de ustedes cuando salgan en esta noche. God, help me to get pre-qualified well. Señor, ayúdame a terminar precalificado bien. Help me to find a house where the seller is going to give me the seller's concession. Ayúdame a encontrar una casa donde el vendedor me conceda And ciertas cosas. open the door so that during the inspection, Y ayúdame para que durante la inspección I get enough credits where I get money back. haya suficientes créditos donde yo reciba dinero de vuelta. So it's the way you can potentially get money back during an inspection. La manera con la cual se puede recibir dinero de vuelta durante una inspección. If the inspector does a good job, Si el inspector hace un trabajo bueno, he's going to identify all the areas that the house needs some improvement, some work in. él va a identificar todas las áreas en las cuales la casa necesita mejorar o reparación. Por ejemplo, si el inspector
se fija de que el calentador no está en buenas condiciones. For example, if the inspector finds out El that calentador de agua. the water heater is not working well, O si hay algo eléctrico que no pasa la inspección. or something electrical that doesn't pass the inspection, Entonces, ahí vienen las negociaciones. that is para when el cierre, negotiation comes in, donde usted determina cuánto dinero usted piensa. where you determine how much money you think. Si usted compra la casa sin que él lo arregle o ella lo arregle, If you buy the home where he fixes it, o sin que él lo arregle, or without him fixing it, ¿cuál es un precio razonable para que usted entonces se encargue de eso? what would be a reasonable cost for you to take care of that Como el nuevo dueño de esa casa. as the new owner of that home? Right? And so inspections are important. So, las inspecciones son importantes. When we purchased our second home, Cuando compramos nuestra segunda casa, we had a home inspection, tuvimos una inspección de casa and it was expensive, y nos costó bastante, but it was amazing pero fue increíble because every detail of that home was highlighted in that inspection. porque cada detalle de esa casa fue subrayado durante esa I mean, inspección. we got a book, Y recibimos un libro and everything he did well. y todo lo que él hizo lo hizo bien. We got a pool inspection because the house came with a pool. También le hicimos una inspección a la piscina porque There la was just casa vino one con una inspection piscina. that we missed Solamente hubo una inspección que because no it doesn't hicimos, really exist, but I created it now. que no existe, pero yo la creé ahora. And you can create it too. Y usted la puede crear también. If you buy a property Si usted compra una propiedad that has a lot of trees on que it, tiene muchos árboles you en la need to propiedad, pay an arborist to go on tienes que pagar a un a tree arborista, expert, a un experto de and inspect árboles, the trees para inspeccionar los árboles, to make sure that you don't have any potentially dead trees on that property. para asegurarte de que no tengas árboles muertos en la propiedad. So I hope you agents take a note of this for your future homes if they have trees. Así que yo espero que los agentes tomen We nota were de so esto. excited. We were moved into our new home, Estábamos tan emocionados de mudarnos a and nuestra we nueva had casa $10,000 for furniture, y teníamos $10,000 para la mueblería. fornitura. And so Pastor Paula, first day we move in, Pastor, Primer she día que nos calls me, mudamos. says, there's this man on our property. La pastora Paula me llama y me dice, hay un hombre en la propiedad. I said, well, go ask him what he's doing there. Y yo le dije, bueno, pregúntale qué está haciendo ahí. He said, oh, I'm so-and-so. I'm the former owner's arborist. Yo soy el experto de árboles del dueño anterior. And I'm just here to welcome you to the community Y simplemente estoy aquí para dar la bienvenida a la and to comunidad. let you know you have 3 dead trees on your property. Para dejarle saber que usted tiene 3 árboles muertos en su propiedad. I'm not going to say his name because this is being recorded. I told the former owner, Yo le dije al dueño anterior and he didn't do anything about it. y él no hizo nada sobre eso. So our welcome, some of you guys heard housewarming parties. Our arborist gave us a housewarming party. Así que ese experto de árboles nos dio una bienvenida calurosa. And to take large trees down is expensive. Y para cortar árboles grandes cuesta mucho These were dinero. not little trees. These were large, ginormous oak trees. No eran árboles pequeños, eran árboles enormes De roble. de roble. $10,000 in tree removal. $10,000 Yes, ladies and gentlemen, gastamos we en remover los cried for árboles. many months. Y lloramos por muchos meses. And it took us years to save to have furniture. Y nos tomó años para ahorrar para tener furnitura. So that's an inspection. If you buy a house with a lot of trees, Si usted compra una casa donde hay muchos árboles, tell your agent, find me an arborist that can go inspect those trees. dile a la gente, encuéntrame un experto de árboles para que inspeccione todos los árboles. If we buy another home and it has trees, we'll do the same. If we buy another home, I'd rather have no trees. We won't need it. Si compro otra casa, prefiero no tener árboles, para no necesitarlo. Yes. Yes. When you buy a property, when buyers buy a property, it's always depending on the areas. The area where I sell, there's a lot of homes who had oil tanks. También, cuando And- tú compras and una propiedad, sometimes the buyer will say, I'll give you a credit. I always advise my buyers not to accept the credit because if they pull out the tank and there's contamination in the ground, that could turn into a nightmare. Yeah, that's great. So allow the sellers, you could put hopefully ask the inspector to search for oil tanks. Sometimes they cut the oil spit from the ground, you will notice it. For $175, $200, they will come and they will zone the area up to 6, 7 feet to make sure there's no oil tanks. sí. So, hay casos donde vas a comprar una casa y hay un tanque de aceite
Y si el dueño de la casa te dice, no, yo te voy a dar un crédito hacia el cierre, no lo aceptes. Mejor haz una inspección del tanque de aceite, porque a veces lo que hacen es para arreglarlo, ¿verdad? Simplemente le cortan un poquito de arriba a donde está el tanque, pero lo que tienes que hacer es conseguir a alguien que haga una inspección entera de la tierra que está ahí, en todo alrededor, para asegurar y que baje 6 o 7 pies, ¿verdad? En la tierra, para asegurarte de que no esté contaminada. Si la tierra está Excellent. contaminada, how much is it? Well, it depends. No. To remove a basic oil tank removal, it could be $2,500 because now the state gets involved. And if I had a house that we sold, the tank was a 1,000-gallon tank. When they raised up the tank, it had holes, it had oil contamination. It cost almost $12,000. Yes. And you will not be able to close because the mortgage, you will not get the mortgage until you get you have to show enough proof. You have to get a letter of credit from the state certifying. from the So usually the seller will do it because that's a big deal breaker. But always, I would never recommend taking a credit because if later on you do something, it's going to cost you a lot of money. So, la lección es esta, The lesson is this. que nunca recibas un crédito. O sea, que tienen un tanque de aceite que la tecnología vieja, las casas se calentaban la mayoría con aceite, no ahora. Never accept a credit with a house that has an oil tank, because back in the day, Antes. before, they used to heat the homes with an oil tank that was underneath Ya la the ground. tecnología mueve en una dirección opuesta. Now technology is moving in the opposite direction. Pero ¿en cuánto te puede costar? Todo depende del contratista. And how much can it cost you? It all depends on the contractor. Porque es un gran negocio remover tanques de aceite. Because it's a big business to remove oil tanks. Nosotros teníamos uno acá We had one here, y gracias a Dios el contratista and thankfully, thank God, the contractor estaba en una familia que hacía eso was in a family that did that type a of nivel work de todo el estado, si entienden lo que quiero decir. at the state level, if you know what I mean. Estaba bien conectado. He was very well O connected, sea que no iban a haber juegos ni bromas. which means that there were not going to be any games. Porque lo que pueden seguir es diciendo que tienen que seguir excavando y seguir excavando y seguir excavando porque está contaminado. Because what they can say is that they need to continue to excavate and excavate and excavate because Y it's excavar te contaminated. puede costar $2,500 como te puede costar $30,000. And that excavation can cost you $2,500 as it can cost you $30,000. You hear that? So it's extremely expensive. Es bien costoso. No credits on oil tanks. Make them pay for it. No recibas créditos en los tanques de aceite, haz que ellos paguen por So, eso. folks, here's what I'd like to do. I'd like to, so we have, Shatil brought her business cards. Make sure you see her before you go. Chantal trajo sus tarjetas de negocio. Por favor, véase con ella antes de que se vaya. Get pre-qualified, Consiga su precalificación. okay? Believe God with me Crea a Dios conmigo for seller's concession, por una concesión for del credits on the vendedor, inspection, créditos en la inspección, for miracles on the selling price. milagros en el costo de la Our venta. second home, we saw a miracle when we purchased it. En nuestra segunda casa vimos milagros en Just like the comprarla, first one. igual como la primera. Daniela told us, Dad, make a crazy offer. Daniela me dijo, papá, haz una oferta loca. And we said, it's offensive. We can't do that. Y yo le dije, es ofensivo, no podemos hacer And eso. she said, you give everything away. Do it. Tú todo lo You give regalas o it lo das. you give it to hazlo. God, to people, to the church. Tú se lo Do das it. a Dios, a la iglesia, a la gente. So we made a hazlo. crazy offer. Así que hicimos una oferta loca. And the buyer said, absolutely. The seller said, absolutely not. Y el vendedor dijo, absolutamente no. I said, Daniela, I tried. Y yo le dije a Daniela, bueno, traté. He said, Dad, make him another crazy offer, not as crazy as the first one. Y Daniela dijo, hazle otra oferta loca, pero no tan loca como la primera. So we did. Y lo hicimos. And the guy didn't pick up the phone. Y el vendedor ni cogió el teléfono, ni contestó. El dueño. El dueño. His wife picked up the phone. Su esposa contestó. And she said, listen, he's not available now. Él no está disponible This is ahora. what the agent told us. Eso fue lo que nos dijo el agente. But just let me talk to him, call him back tomorrow. Déjame hablar con él, llámanos mañana. I don't know what she did. Yo no sé lo que ella hizo. I know that the next day my phone rang, Yo sé que el próximo día sonó mi and it teléfono was our agent, y era nuestro agente. and she said, Mr. Rodriguez, Y él dijo, ella ella dijo, dijo, Mr. Rodríguez, Señor Rodriguez, I'd like to know when I can go to your new house for coffee. yo quiero saber cuándo puedo pasar por tu nueva casa para tomar café. They accepted the crazy offer, Aceptaron la oferta loca, which is approximately close to, it was about $350,000 to $400,000 less
than what it was on the market for to sell. que era aproximadamente 350 a 400 mil dólares menos de lo que estaba en el mercado para vender. So God does crazy Así que things Dios hace cosas locas when we put Him cuando lo first ponemos primero and we trust Him. y le confiamos. Now we have different agents here also. También tenemos diferentes agentes aquí You también. want to present them so that some of them are from the house. Present them real quick so that you can see some of these agents that are here as well. And if you guys could go to the table. So this is Sandy Cuevas. He's with Weichert Realtors, Sandy Cuevas de In Weichert Jersey Realtors City. en Jersey City. and he's an awesome guy. Él es excelente. And you can make your way to the tables. Yeah, this is Liz Rosa. Y She's from también the house also. Liz she's Rosa de aquí de la casa. She's with Keller Williams Realty. Ella es con Carolina Realty. You could also go to the table. This is Anna Colon. You guys know Anna Colon. She's from the house also. Y así, esta es Ana Colón aquí de la casa también. You already met Sheetal. She's an amazing lender. Y aquí también está Chital, que es una And of prestadora course, increíble. Pastor Lewis, Y también el pastor Luis, and he's a realtor. que él es And un he agente can de bienes help you. raíces. Y él te puede ayudar. So he'll be hanging out here also Él va a pasar tiempo aquí to también connect with you. para conectar contigo. All right, so you have resources. If you have any questions, you can call the church office. We'll connect you with one of these guys or gals. But listen, I'm trusting God, and I believe in you. For all you folks online listening to this, trust God, believe God, put these principles into practice. Si tienen preguntas, pueden llamar a la oficina y podemos ayudarle All a right? conectar con Let alguno de los me agentes. bless you with a prayer. Y déjeme bendecirle con una oración. Father, thank you for blessing us with this workshop. Señor, gracias por bendecirnos con este taller. Thank you for the knowledge that our dear brother and Pastor Fred Lewis shared with us Y tonight. gracias por el conocimiento que nuestro hermano querido, el pastor Luis, compartió esta noche. Father, and I pray that you would help us to believe. Y yo oro, Señor, que tú nos ayudes a creer. Just like you told me for so many years, put away your calculator, just trust me. Igual como tú me dijiste por tantos años, pon la calculadora hacia el lado, confía en mí. I pray that they would believe, oh God. Yo oro que ellos también crean, Señor. Lord, I also pray for discipline Señor, yo también oro por disciplina. because we know that when we're disciplined in our finances Porque sabemos que cuando somos disciplinados and con we nuestras do the things finanzas that we need to y do, hacemos las cosas que nosotros tenemos que hacer, you move in the realm of the tú supernatural te mueves en el ámbito sobrenatural. because that is your realm. Porque ese es tu ámbito. So I pray blessings over your sons and daughters. Así que yo oro bendición sobre tus hijos e I hijas. pray that in the next several months Y yo oro que en los próximos meses we hear news escuchemos of noticias homeowners de dueños de casa and more homeowners y más dueños de and more casa y homeowners. más dueños de And casa. lastly, Father, I pray Y por último, Padre, yo oro that we would never forget que nunca nos olvidemos that the purpose of que prosperity, el propósito de la prosperidad it's not just to live well, no es solamente vivir bien, it's to be used by you sino también ser usado por ti to spread the gospel all over the para world compartir el evangelio por todo el mundo. in a secondary effect or benefit Y el efecto secundario, beneficio secundario, is living well. es vivir We bien. pray all this in Jesus' Oramos todo name. eso en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Amen. God bless you. Dios te Let's bendiga. go believe God. Vamos a irle a creerle And a let's go Dios buy our home. y comprar nuestras casas.